میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، میں تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا، میں تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ ایسے فقرات کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے آئی وونٹ لیٹ یو۔ اس کے بعد آ جایا کرے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب۔ فرسٹ فارم آف ورب کے بعد ہمیں لکھنا پڑے گا ادر ورڈز اگر ہے تو وونٹ، یہ ول نوٹ کا شارٹ فارم ہے۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، آئی وونٹ لیٹ یو گو، آئی وونٹ لیٹ یو گو۔ گو یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، میں تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا، آئی وونٹ لیٹ یو اسٹڈی، آئی وونٹ لیٹ یو اسٹڈی، آئی وونٹ لیٹ یو اسٹڈی مین میں تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، آئی وونٹ لیٹ یو سلیپ، آئی وونٹ لیٹ یو سلیپ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اس سے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریئلی ہیلپفل فار یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ میں تمہیں کھیلنے نہیں دوں گا، میں تمہیں کھیلنے نہیں دوں گا، آئی وونٹ لیٹ یو۔ یہاں تک ہمارا فقرہ اتنا سا ہو گیا پلے، اس کے ساتھ ہی ہمارا فقرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آئی وونٹ لیٹ یو پلے، میں تمہیں کھیلنے نہیں دوں گا۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ پانی ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے، کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے دیئر۔ دیئر کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب یا ٹو بی ورب بھی کہا جاتا ہے۔ سنگولر ناؤن کے ساتھ ایز، پلورل ناؤن کے ساتھ آر لگانا ہے۔ پاسٹ ٹینس میں سنگولر ناؤن کے ساتھ واز اور پلورل ناؤن کے ساتھ ورب یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جایا کرے گا ادر ورڈز یعنی ریسٹ آف دا سینٹینس، باقی فقرہ۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پانی ہے، دیئر از واٹر، دیئر از واٹر، واٹر یہ سنگولر ہے سو ایز یوز ہوا ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، صرف ایک ہی راستہ ہے، دیئر از اونلی اے وے، دیئر از اونلی اے وے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا یہ پاسٹ ٹینس ہے سو دیئر واز نو ون، دیئر واز نو ون، واز یہ پاسٹ ٹینس کا ہیلپنگ ورب ہے جو سنگولر کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، باہر ایک زوردار شور ہے، دیئر از اے لاؤڈ نوائز آؤٹ سائڈ، دیئر از اے لاؤڈ نوائز آؤٹ سائڈ۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، رپورٹ میں غلطی ہے، دیئر از این ایرر ان رپورٹ، دیئر از این ایرر in report۔ One more example for better understanding، میز پر ایک کتاب تھا، there was a book on the table، there was a book on the table۔ کلاس میں کوئی نہیں ہے، کلاس میں کوئی نہیں ہے، there is no one in the class، there is no one in the class۔ وہاں کوئی تھا، وہاں کوئی تھا یہ بھی past tense ہے so there was someone over there، there was someone over there۔ پانی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، سنتے ہیں ایسے فکر یا خود بولتے ہیں پانی ہے یا پانی نہیں ہے، there is no water، there is no water۔ وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، there is nothing over there، there is nothing over there۔ اور آخر میں یہ دو فقرات آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ دودھ نہیں تھا، دودھ نہیں تھا، اور دوسرا فقرہ ہے راستہ نہیں ہے۔ تم ہمیشہ میرا دماغ خراب کرتے ہو، دماغ خراب مت کرو میرا،
दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो उसका। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है अगर है तो। इसके बाद स्पॉइल ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक फिक्र में। इसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माइंड योवा आवा हैज हादिया ये पोजेसिव एडजेक्टिव है या नाउन के बाद माइंड और माइंड के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम हमेशा मेरा दिमाग खराब करते हो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड You always spoil my mind. Always mean हमेशा, spoil mean here खराब करना। My ये possessive adjective है which mean मेरा। Next example for better understanding दिमाग खराब मत करो मेरा। अब ये imperative sentence है don't spoil my mind. Don't spoil my mind. Spoil mean खराब करना, mind mean दिमाग, my मेरा। दिमाग क्यों खराब कर रहे हो उसका। दिमाग क्यों खराब कर रहे हो उसका। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। Why are you spoiling his mind? Why are you spoiling his mind? His ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। स्पॉइलिंग ये वर्ब प्लस ing है यानी स्पॉइल के साथ ing का इजाफा हुआ है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है। ही स्पॉइल्ड माय माइंड। ही स्पॉइल्ड माय माइंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात। उससे बात करना बेवकूफ़ी है। इस वक्त वहाँ जाना बेवकूफ़ी है। तुमसे बहस करना बेवकूफ़ी है। यहाँ रुकना बेवकूफ़ी है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम यूज़ कर रहे हैं बेवकूफ़ी है यानी हर सेंटेंस में बेवकूफ़ी है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ फूलिश। इट इज़ फूलिश मीन बेवकूफ़ी है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ फूलिश प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे बात करना बेवकूफ़ी है। इट्स फूलिश टॉकिंग टू हिम। इट इज़ फूलिश टॉकिंग टू हिम। इस वक्त वहाँ जाना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फूलिश गोइंग देयर दिस टाइम। इट इज़ फूलिश गोइंग देयर दिस टाइम। तुमसे बहस करना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फूलिश आर्गुइंग विद यू। इट इज़ फूलिश आर्गुइंग विद यू। यहाँ रुकना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फूलिश स्टेइंग हियर। इट इज़ फूलिश स्टेइंग हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे मिलना बेवकूफ़ी। मुझे यकीन है तुम ज़रूर पास हो जाओगे। मुझे यकीन है वो तुम्हें कॉल करेगा। मुझे यकीन है तुम हमें ज़रूर दावत दोगे। मुझे यकीन है वो एक ना एक दिन आएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे यकीन है यानी हर सेंटेंस में मुझे यकीन है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम श्योर। आई एम श्योर मीन मुझे यकीन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। आई एम श्योर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आइए ये सब्जेक्ट है और ये चेंज भी हो सकता है सेंटेंस सिचुएशन के हिसाब से। मुझे यकीन है तुम ज़रूर पास हो जाओगे। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली पास। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली पास। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे यकीन है वो तुम्हें कॉल करेगा। आई एम श्योर ही विल कॉल यू। आई एम श्योर ही विल कॉल यू। मुझे यकीन है
تم ضرور ہمیں دعوت دو گے. I'm sure you will definitely invite us. I'm sure you will definitely invite us. One more example for better understanding. مجھے یقین ہے وہ ایک نہ ایک دن آئے گا. I'm sure he will come someday. I'm sure he will come one day. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے یقین ہے تم وہاں ضرور جاؤ گے. تم واقعی بہت چالاک ہو. ہم واقعی جا رہے ہیں. وہ لوگ واقعی ایماندار ہیں. میں واقعی اس دن مصروف تھا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. اسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. دوسروں سے ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں. اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں ان جملوں میں ہم یوز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں واقعی. یعنی ہر سینٹنس میں واقعی کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. ہر سینٹنس میں اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں indeed. indeed mean واقعی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain subject plus helping verb. helping verb یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوگا پلس indeed پلس adjective یا main. تم واقعی بہت چالاک ہو. You are indeed very clever. You are indeed very clever. ہم واقعی جا رہے ہیں. We are indeed going. We are indeed going. وہ لوگ واقعی ایماندار ہیں. They are indeed honest. They are indeed honest. میں واقعی اس دن مصروف تھا. I was indeed busy that day. I was indeed busy that day. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم واقعی سچ بول رہے تھے. وہ صرف ایک لفظ بول پایا ہے. وہ اس کام کو کسی طرح کر پایا ہے. وہ مجھ سے اب تک نہیں مل پایا ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کسی کام کو کر پانا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں he's been able to یا have been able to. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس he's been able to یا have been able to. he's been able to یہ he she it یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. have been able to یہ I we they یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادم. اور اگر سینٹنس نیگیٹو ہو تو has یا have کے بعد نوٹ یوز ہوگا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ صرف ایک لفظ بول پایا ہے. he has been able to speak only a word. He has been able to speak only a word. وہ اس کام کو کسی طرح کر پایا ہے. He has been able to do this work somehow. He has been able to do this work somehow. وہ مجھ سے اب تک نہیں مل پایا ہے. He has not been able to meet me yet. He has not been able to meet me yet. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. وہ لوگ اسے نہیں منا پائے ہیں. وہ لوگ اسے نہیں منا پائے ہیں. They have not been able to persuade her. They have not been able to persuade her. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں اپنا کام ختم کر پایا ہوں. چکھ کر بتاتا ہوں. واپس آ کر بتاتا ہوں. سن کر بتاتا ہوں. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بتاتا ہوں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں will let you know. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس will let you know پلس آفٹر پلس ورب پلس ing. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. چکھ کر بتاتا ہوں یعنی چکھنے کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا. I will let you know after testing. I will let you know after testing. ٹیسٹنگ یہ ورب پلس ing ہے جس کو جرنڈ بھی کہا جاتا ہے. واپس آ کر بتاتا ہوں. I will let you know after coming back. I will let you know after coming back. سن کر بتاتا ہوں. I will let you know after listening.
आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोच कर बताता हूँ, सोच कर बताता हूँ यानी सोचने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देख कर बताता हूँ। सरफ तुम्हें ही बुलाया जाता है, सरफ उसे ही बताया जाता है, सरफ मुझे ही पूछा जाता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है ओनली। ओनली के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद आ जाया करेगा वित्री यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। और आखिर में लिखना होगा हमें अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है यानी सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है। ओनली यू आर इनवाइटेड, ओनली यू आर इनवाइटेड। यू ये सब्जेक्ट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ उसे ही बताया जाता है, सिर्फ उसे ही बताया जाता है। ओनली ही इज टोल्ड, ओनली ही इज टोल्ड। ही ये सब्जेक्ट है, एज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स मूव ऑन। सिर्फ मुझे ही पूछा जाता है। ओनली आई एम आस्क्ड, ओनली आई एम आस्क्ड। आई ये सब्जेक्ट है, एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है और आस्क्ड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ उन्हें ही भेजा जाता है, ओनली दे आर सेंट। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, सच आ बिग फूल ही इज़, सच आ बिग फूल ही इज। कितना मेहनती लड़का हो तुम, सच आ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर, सच आ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो, सच आ बिग शर्कर ही इज, सच आ बिग शर्कर ही इज। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितना बड़ा डरपोक हो तुम, कितना बड़ा डरपोक हो तुम, सच आ बिग कावर्ड यू आर। थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था, थोड़ी देर पहले वो यहाँ आई थी, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर पहले, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अवाइल अगो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अवाइल अगो। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अवाइल अगो ये वही का वही रहेगा, विच मीन थोड़ी देर पहले। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग अ while ago, he was teaching a while ago। थोड़ी देर पहले वो यहाँ आई थी, she came here a while ago, she
came here a while ago. थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था. I called you a while ago. I called you a while ago. बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं. इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा था. थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा था. I saw him a while ago. I saw him a while ago. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. थोड़ी देर पहले वो नहा रहा था. वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था. अपना गुस्सा उस पर मत निकालो. उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस टेक समवन्स एंगर आउट ऑन. टेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक. समवन्स की जगह हमें यूज़ करना होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था. He was taking his anger out on me. He was taking his anger out on me. His ये someone's की जगह यूज हुआ है. अपना गुस्सा उस पर मत निकालो. अपना गुस्सा उस पर मत निकालो. Don't take your anger out on him. Don't take your anger out on him. उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो. Why are you taking his anger out on me. Why are you taking his anger out on me. बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया. उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया. He took his anger out on you. तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे. तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं. तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे. इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुमने तो कहा था. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू सेड दैट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. यू सेड दैट प्लस वुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. नेगेटिव सेंटेंस की सूरत में वुड के बाद नोट यूज होगा. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे. यू सेड दैट यू वुड कॉल मी. यू सेड दैट यू वुड कॉल मी. तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं. यू सेड दैट यू वुड नॉट इवन थिंक सच. यू सेड दैट यू वुड नॉट इवन थिंक सच. तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे. यू सेड दैट यू वुड नॉट डू सच. तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की. तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया. तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली. इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो क्या हुआ अगर. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो व्हाट इफ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सो व्हाट इफ प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. सो व्हाट इफ ये वही का वही रहेगा विच मीन तो क्या हुआ अगर. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की. सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल. सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल. डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया. सो व्हाट इफ आई सेड सो. सो व्हाट इफ आई सेड सो. तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली. सो व्हाट इफ शी डिडंट एड शुगर इन टी. हो सके तो मुझे कॉल कर देना. हो सके तो मुझे भूल जाना. हो सके तो उसे बता देना. इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सके तो. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ पॉसिबल. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सेंटेंस प्लस इफ पॉसिबल. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. हो सके तो मुझे कॉल कर देना. कॉल मी इफ पॉसिबल. कॉल मी इफ पॉसिबल. हो सके तो मुझे भूल जाना. फॉरगेट मी इफ पॉसिबल. फॉरगेट मी इफ पॉसिबल. बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो. बहुत हो गया अब रोना बंद करो.
بہت ہو گیا اب چپ ہو جاؤ. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بہت ہو گیا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹس اینف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. اٹس اینف پلس کاما پلس ناؤ پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. اٹس اینف یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین بہت ہو گیا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بہت ہو گیا اب آنسو بہانا بند کرو. بہت ہو گیا اب آنسو بہانا بند کرو. It's enough now, stop shedding tears. It's enough now, stop shedding tears. جلدی کیا ہے پہلے اسے گھر پہنچنے دو. جلدی کیا ہے آرام سے بولو. جلدی کیا ہے تھوڑی دیر اور رک جاؤ. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جلدی کیا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں was the rush. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. was the rush پلس کوشچن مارک اگر لکھنا ہے تو پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے مطابق چینج ہوتا رہے گا. was the rush یہ وہی کا وہی رہے گا which mean جلدی کیا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جلدی کیا ہے پہلے اسے گھر پہنچنے دو. was the rush let him reach home first. was the rush let him reach home first. One more example for better understanding. جلدی کیا ہے آرام سے بولو. was the rush speak slowly. لیٹے لیٹے میں نے اخبار پڑھا. ٹی وی دیکھتے دیکھتے میں نے کھانا ختم کیا. سوتے سوتے وہ اچانک گر گیا. باتوں باتوں میں اس نے مجھے سب بتا دیا. ان جملوں کے لیے انگلش کا جو سٹرکچر یوز ہوتا ہے اس سٹرکچر کو سمجھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے. سمپل آسان سا سٹرکچر ہے. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end and subscribe to English Peers for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. While plus verb plus ing plus object plus other words. While plus verb plus ing plus object plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. لیٹے لیٹے میں نے اخبار پڑھا. ڈیلی لائف کا کامن سینٹینس ہے جو ہم روز بولتے اور سنتے ہیں. لیٹے لیٹے میں نے اخبار پڑھا. While lying down I read the newspaper. While lying down I read the newspaper. ٹی وی دیکھتے دیکھتے میں نے کھانا ختم کیا. While watching TV I finished food. While watching TV I finished food. سوتے سوتے وہ اچانک گر گیا. While sleeping he fell all of sudden. While sleeping he fell all of sudden. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which could be beneficial for your academic career. Next example. باتوں باتوں میں اس نے مجھے سب بتا دیا. بالکل ڈیلی روٹین کا کامن سینٹینس ہے جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. باتوں باتوں میں اس نے مجھے سب بتا دیا. While talking he told me everything. میرا دعویٰ ہے کہ وہ ان موقع پہ دھوکہ دے گا. میرا دعویٰ ہے کہ یہ پلان کام کرے گا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم میچ جیتیں گے. میرا دعویٰ ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں میرا دعویٰ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I bet. I bet mean میرا دعویٰ. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. اس فارمولے کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے.
After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. I bet plus comma plus sentence. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. मेरा दावा है कि वो एन मौके पे धोखा देगा. डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते हैं या सुनते हैं. आई बेट ही विल डिसीव इन द नेक ऑफ टाइम. आई बेट ही विल डिसीव इन द नेक ऑफ टाइम. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मेरा दावा है कि ये प्लान काम करेगा. आई बेट दिस प्लान विल वर्क. आई बेट दिस प्लान विल वर्क. मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम मैच जीतेंगे. I bet we will win the match. I bet we will win the match. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं. Let's see some more example for better understanding. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. That could be useful for your academic career. Next example. मेरा दावा है कि वो सच बोल रहा है. I bet he is telling the truth. I bet he is telling the truth. Next example for better understanding. मेरा दावा है कि वो झूठ बोल रहा है. I bet he is telling a lie. I bet he is telling a lie. मेरा दावा है कि वो नहीं आएगा. I bet he will not come.